Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, rakoum bkhir wa ala khair. Je sais, ça fait une semaine que je ma binge. C'est juste que l'âme ما بداش مليح مليح. بدا avec un décès. Donc je me voyais pas trop ندير les stories. ونبان ونهضر etc. Surtout j'en avais pas forcément envie et c'était pas vraiment le moment aussi. وانا والفتوني باللي genre انا qui ندير les stories c'est que je vais bien. Qui ندير les stories c'est que je suis de bonne humeur, c'est que j'ai envie de faire des stories, c'est que j'ai envie de partager des choses avec vous, sauf que j'en avais pas envie et j'étais pas d'humeur surtout, donc c'est pour ça. Donc déjà تفهموا علاش ما بنتش. Merci pour كاع les messages اللي لحقوا لي d'inquiétude. بعتهم بالاميره. بعتوا الاميره بعتوا لصحاباتي باش تسقسوا si j'allais bien, si je vais bien. J'ai reçu beaucoup de messages. Donc désolée de ما جاوبتكمش. تفهموا بلي encore une fois j'étais pas vraiment d'humeur, c'est tout. هذا ما كان. Donc c'est pour ça que تاني ما جيتش قلت لكم bonne année. En fait on s'est parlé بعد ما زدت بنت à minuit ما زدت بنت. Donc ما عندكم la raison. En tout cas on va pas rester sur une note triste parce que je suis pas une personne qui tourne comme la tristesse ou j'aime pas trop ça. Je préfère vous montrer des choses positives, des trucs bien et tout. Donc on va rester sur ça déjà, c'est mieux. Dites نقولكم donc bonne année, meilleurs vœux, avec une semaine de retard. Mais ouais, je suis toujours en retard. Mais là pour le coup j'ai une bonne excuse. Donc vraiment bonne année. Ça me tenait à cœur de dire نقولكم bonne année, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Inch'Allah 2021 تكون ما خير. De toute façon نقول لك بلي les chiffres impairs خير. Donc بالك نربحوا على هذا العام, بالك ان شاء الله نشوفوا منه الخير. 2020 c'était une catastrophe pour tout le monde je pense. Donc ان شاء الله 2021 يدخل علينا بالخير. يا ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء, ربي ان شاء الله يشفي المرضى تاعنا. j'ai vu بلي il y avait eu هذوك les rétrospectives تاع يحطوا لكم كاع واش صرا في هذا العام. فرانشمون عجزت. دونك جو بريفير نديرها هكا ديريكتومون نقصروا نفكروا انصامبل. فتاني نفكر معاكم واش صرا لي واش درنا في 2020. Donc انا بدات بجو راديو. C'était ma première expérience في la radio d'ailleurs avec une super équipe, c'était génial. Après جا الكوفيد غلقوا كلش. يما ma première expérience في الدرام. Il y a eu beaucoup de choses positives. ما نكذبش في 2020 pour moi c'est juste في la fin تاع 2020. parce que ما نقدرش نهضر على 2020 بلا ما نهضر على واش صرا في la fin تاع 2020 بالحكايه تاع مكبوتين etc. D'ailleurs c'est vrai que j'en profite pour en parler parce que يا ربي هضرت عليها 2 fois. J'ai évité tous les plateaux télé, etc. Je voulais pas en parler. Mais c'est vrai que Doka 2021, je me dis que ça serait bien d'en parler. Parce que jamais même si bon, si qui sera sur place, j'avais fait 2 fois des stories. Pas de mazit parce que personnellement, qui connaît trop, ça m'intéresse pas. Et je me dis que 2021, on reprend sur de bonnes bases. مليحة on tourne la page. مليحة نهضروا على عفايس بوزيتيف. مليحة تكون plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur, plus de positivité un peu partout. que نكونوا متحدين ومتفاهمين surtout. c'est vrai que هذيك الحكاية هي اللي ختمت بها أنا 2020. j'aurais voulu ما نختمهاش هكذاك. مي يا كيما حنا نقولوا سوء تفاهم. et où il y a eu هكا des pages اللي ont utilisé هذيك la vidéo فخرجوها من الكونتكست ديالها. donc
كاين بعض الناس يفهموا بلي انا دونك عايرت ولا سبيت كاع لي زالجيريان. Ce qui n'est vraiment pas logique parce que depuis mes débuts وانا نقول لكم بلي انا بنت كارتي بوبولير زايده وكبره في باب الواد، يعني بنت شاب مربيه في الجي، زايده في الجي. سي با كوم سي كاني عايشه في بلاد واحده اخرى وجيت هكذا، سي با لوجيك شغل انا عايشه في الجزائر. Mon mari est algérien, mon père est algérien, mes meilleurs amis, même إذا ما عنديش خاوتي mais j'ai des amis que je considère qui m'a خاوتي. C'est pas possible, c'est pas possible. Bien sûr كاين ناس اللي فهمت بلي ما كنتش نهضر على كاع الغاشي، مي كاين تاني ناس اللي قالت لي يعني جاو قالوا لي خساره عليك قلتي علينا هكذا ايتو، alors que encore une fois c'est pas ce que j'ai dit. et d'ailleurs سمحوا لي الناس اللي فهمتها هكا واللي قاستها الهضره، قلت لكم اللي قاستها الهضره. bon il y a eu des gens اللي جاو قالوا لي، il y a eu d'autres personnes اللي se sont exprimées d'une autre manière. perso انا نسامح كاع الناس، ما عندي je pas ما عندي حاجه. و personnellement même franchement اللي ما فهمهاش مليح واللي قلت لكم encore une fois غاتو الهضره واللي حسها باللي كنت نهضر عليه je m'excuse. c'était pas le but ما كانش في تجريح ولا في je comprends تاني باسكو كاين عباد اللي فهموا مي قالوا لي بالك منيا لا فاصون اللي هضرتي بها اللي ما عجبتش سا سي فري نفهم. سي جوست كو انا انسانه نتفاعل تمتم، والحكايه تاع شيماء الله يرحمها كانت قاستني بزاف، دونك شغل كي هضرت ديريكتومون. كاين ناس قالوا لي وي فاليك شغل انا شو بيرسون تري سبونتاني، دونك ما كتبتش ديسكور وجيت هضر لكم. دونك واش كنت نخمم وقلتو لما كوميونيتي. comme après voilà il y a eu des pages اللي ils ont profité de ça باش يخرجوها من الكونتكست ديالها ويقول لك مونيا. après genre j'ai vu les montages اللي نداروا، كاين ناس قالوا لي قلتي كاع، صوف كنا كي قلت كاع انا كي كنت جايزه في طوموبيل، دونك قلت لهم كاع اللي كانوا في هذيك البلاصه شفتهم. ما قلتش كاع لي زالجيريان، ما قلتش الجزائريين، ما قلتش الشعب الجزائري. سادير سي اون فيديو اللي كان فيها 11 دقيقه، لو كنت حابه نهضر 30 ثانيه، لو كان هضر 30 ثانيه جوست لو مونتاج اللي ندار بصحتهم. si ça a pu leur apporter quelques followers, si ça a pu leur faire plaisir. ما عندي قلت لكم كون ما عندي حاجه 2021 حبيت نبداها très peace and love parce que vraiment حاجه ما تدوم و on est rien sur cette terre. اليوم راني هنا، رانا هنا، غدوه ما راناش هنا. vous avez bien vu تاني مع مرت زبير الله يرحمها. donc vraiment il y a pas de souci. وحنا de toute façon vous savez les Algériens on est comme une très grande famille. on a beau ندايرو نسابو نديرو et tout, on se réconcilie à chaque fois, نتفاهموا على fin. تلقاو في عائله وحده خاوه يضربوا ما بيناتهم ومن بعد على fin يتفاهموا et ça arrive et c'est pas grave، ما فيها والو. يبو ما كاش لي ما يغلطش في الدنيا comme on dit. donc قلت لكم encore une fois 2021 j'espère qu'il يكون ما خير. je vous réserve plein de surprises. Restez vraiment branchés, je vous réserve plein de surprises. c'est vrai que ما نكذبش عليكم مانيش حنا نبدا ندير لي ستوري directement, mais je vais me forcer peut-être la semaine prochaine ولا نعاود نولي لكم. en tout cas 2020 راحت. j'espère que ما نزيدوش كاع نتلاقاو بعام كيما 2020. et voilà, en tout cas je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort. تهلاو بزاف في روحكم وفي الناس اللي تحبوكم، surtout والديكم، vraiment surtout والديكم. et voilà.